أتحب القرآن؟ بلى، نعم أحب القرآن. ما علامة حبك للقرآن؟ هكذا. ما علامات الحب؟ فالحب ليس كلام، إنما الحب عمل واهتمام. الحب ليس كلام، إنما الحب عمل واهتمام. فعلامات حبك للقرآن أن توقر القرآن، تعظم القرآن. وعلامات تعظيمك للقرآن أن تجود القرآن كما أنزله الله، وأن تفهم القرآن كما يريد الله، وأن تعمل بالقرآن كما يحب الله، حتى تنطبع أخلاق القرآن على أخلاقك. خلاص، هكذا أنت تحب القرآن، تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتبعه في تلاوته للقرآن، اتبعه في وقوفه عند آيات القرآن. ظل صلى الله عليه وسلم يردد: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، في قيامه لليل حتى طلع الفجر، ويبكي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا. كم مرة نحن قمنا الليل بآية واحدة نظل نفكر فيها ونردد ونفكر، نتدبر، نبكي، نخشع، نتبتل، نخضع لله عز وجل. كم مرة؟ ونحب رسول الله. لا، الحب له علامات وله دلالات. تحب رسول الله، إذن عليك أن تتعلق بما تعلق به رسول الله. تتعلق بما إيه؟ تعلق به رسول الله. تتعلق بكتاب الله تلاوة، تقرأ القرآن كما قرأ رسول الله. بالتجويد، اقرأ بالتجويد. تفهم القرآن وتتوقف عند آيات القرآن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. تعمل بالقرآن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل. هكذا أنت تحب رسول الله. فالحب ليس كلام، إنما الحب عمل واهتمام. في زماننا هذا أصبح القرآن منهجا دراسيا وليس منهجا حياتيا، وللأسف أصبح القرآن منهجا إيه؟ دراسيا وليس منهجا حياتيا، وللأسف الشديد أصبح شكلا ليس موضوعا، ليس حقيقة. فإذا رأينا القرآن، إذا أردنا أن نرى القرآن في حياتنا، نجد القليل من القرآن في الحياة، في الصلاة، في المساجد، في هكذا. نحتاج إلى أن نقبل على القرآن ليس فقط بالتجويد، وإنما بالفهم والعمل والتخلق وأن يكون القرآن في بصرنا، في كلامنا، في هكذا. تفضل يا شيخ حماد. Apabila kita bertanya kepada seseorang, apakah Anda cinta terhadap Al-Quran? Pasti kita semua akan menjawab iya. Semua orang, semua kaum muslimin pasti akan menjawab iya. Akan tapi kalau kita tanya apa tanda atau bukti cinta Anda terhadap Al-Quran, bisa saja dia cuman bilang misalnya dia menyimpan Al-Quran, ditaruh Al-Quran di mobil dan sebagainya. Akan tetapi cinta tidak bisa cuman sekedar kata-kata atau simbol-simbol semata. Cinta itu adalah dengan perbuatan dan perhatian. Lantas bagaimana kita membuktikan cinta kita terhadap Al-Quran? Bagaimana cara kita memberikan perhatian kita terhadap Al-Quran? Yaitu dengan memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Bagaimana kita mengagungkan dan memuliakan Al-Quran? Apakah dengan ditaruh di tempat yang bagus, dikasih figura, dikasih sampul, dikasih minyak wangi? Bukan. Akan tetapi dengan kita mentajwidkan bacaannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan tajwid. Kita berusaha memahami
ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan, dan kita mengamalkan Al-Quran sebagaimana yang Allah sukai, sebagaimana Allah di antara tujuan Al-Quran adalah agar dia diamalkan kama yuhibbullah. Sehingga kemudian Al-Quran itu ketika kita memuliakan dia, ketika kita mengagungkan dia, maka Al-Quran akan tampak pada akhlak kita, pada perilaku kita, pada pandangan kita, pada ucapan-ucapan kita, pada langkah-langkah kita. Sebagaimana juga jika kita mengaku mencintai Nabi SAW, tidak bisa kita hanya sekedar modal kata-kata. Akan tetapi kita juga harus mengikuti apa yang beliau ajarkan. Beliau membaca Al-Quran dengan tajwid, maka kita ikuti juga bacaan-bacaan beliau. Kita berusaha untuk meniru bacaan beliau. Kita berusaha untuk memiliki bacaan sebagaimana yang dahulu dibaca oleh Nabi SAW. Kita juga berusaha meniru bagaimana beliau berhenti pada satu ayat, yang kemudian di ayat tersebut beliau mentadabburinya, beliau merenungi, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Maidah, beliau pernah dalam satu malam membaca satu ayat diulang-ulang dari tengah malam sampai fajar, sampai subuh. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ayat tersebut diulang-ulang terus sampai beliau juga menangis karena memikirkan umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita juga berta'alluq, mengikat diri kita dengan apa yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengikat dirinya, yaitu dengan Al-Qur'an. Sehingga ketika Nabi SAW disebutkan oleh Sayyidah Aisyah akhlaknya adalah akhlak Al-Quran, kita pun juga bisa meniru hal tersebut. Akan tetapi ternyata realitanya di zaman kita sekarang, Al-Quran ini hanya menjadi satu pelajaran di sekolah, satu pelajaran atau terkadang di pesantren, menjadi kurikulum saja, kurikulum pembelajaran, bukan lagi menjadi ajaran kehidupan, bukan lagi menjadi panduan hidup bagi kita. Hanya simbol-simbol saja. Terkadang hanya dipakai ketika sholat di masjid menjadi imam, atau ketika ada acara-acara, atau hanya sekedar hiasan di masjid, hiasan di rumah, dan sebagainya. Padahal Al-Quran tujuan utamanya adalah agar dia diamalkan, agar dia menjadi panduan kehidupan kita, agar amalan-amalan kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran, agar pandangan kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran, agar ucapan-ucapan kita, agar perilaku kita secara keseluruhan di dalam hidup itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di dalam Al-Quran. Ini adalah cinta terhadap Al-Quran yang sebenarnya.